ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. सर्वप्रथम सभा प्रारंभ प्रार्थना म्हणून ह्या समापन धर्मसभेक प्रारंभ करूया. दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशववामन कृष्णपाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञानगुरु सद्गुरु गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. विजयदशमीच्या ह्या पावन अवसरारी हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सर्व साधकांक सहर्ष स्वागत करता. तशीची लाईव्ह स्ट्रीम पळयतल्या सर्व साधकांगेले सुद्धा स्वागत करता. उसी प्रकार हमारे अन्य सारस्वत बांधवों का मैं इस धर्म सभा में स्वागत करती हूँ. आत्ता हांव आमगेले श्री चित्रापूर मठ स्टँडिंग कमिटी प्रेसिडेंट प्रवीण कडले मामाक विनंती करता की तांणी मुखारी येवन दोन शब्द उलोवंक म्हणू. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. हो 10 दिवसाचो नवरात्रीचो उत्सव जो आसा एकदम मस्त बरे प्रमाणान साजरो जालो. हाजे सगळे जे श्रेय आसा हांव ते युवधारा आमगेल जे आसा तांकां दिता. हांव युवधाराचे सगळे कमिटी मेंबर्स एज वेल एज ऑल द वॉलंटियर्स सगळ्यांक हें श्रेय दिता. असो कोणागेले एक इंडिविज्युअल हांवें अशें केल्यात आवतीन तशें केलें अशें केलें सांगना केल्या मेरी एवरीबडी हॅज कॉन्ट्रिब्युटेड. एंड एज आय सेड एट द बिगिनींग ऑफ दीस उत्सव 22 जालेले तावळी सप्टेंबर की युवधारा मुखार येता तसं आमगेले सगळे हे अशी उत्सवान तूं अशी पार्टिसिपेट न्ही तर एक्चुअली दे आर द ड्रायव्हिंग फोर्स एंड दे आर मॅनेजिंग द होल थिंग. सो इट्स व्हेरी म्हणटा ती हार्टनिंग थिंग की हाड नंतर मुखारी जबाबदारी आणि मस्त ऑन अ हायर स्केल दे कॅन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. दॅट्स समथींग वीच इज रियली हार्टनिंग. आणि हांव तांगेल सगळ्यांगेल अभिनंदन करता आणि अशीची जबाबदारी घेवन ती मुखार येवती म्हणून परत आमगेल भवानी शंकर देवा लागीं प्रार्थना करता. आयचो हो जो फंक्शन जालो तातूंत एक आतां आमी फायनान्शियल पोजिशन सांगता तितले खातीर की एक बजेट केलेलें आहे. बजेट तूं पयलीं जे फंक्शन ते बजेट पयलीं केलेलें तावळे आमगेले सेवा अमावंट आनी डोनेशन अमावंट कितले ते समगोत नाशिल्लें. आनी the first budget gave an indication that we may have a deficit or we may just about manage the whole expenditure. But I'm very happy to inform all of you that Swamiji, there is going to be
a surplus of at least 22 to, in fact, it may be even more, around close to 25 lakhs or maybe even more. So, southern expenditure about 32, 35 and maybe close to 60 would be the income. So, आता हांवें कल्याक सांगता की आमी जे फंक्शन करता ती सगळे तांतूं एक अर्थशास्त्र इम्पॉर्टंट असो कित्याक मागीर ओके बिकॉज वी आर अ चॅरिटेबल ट्रस्ट ऑर रिलिजियस ट्रस्ट सो इट डजंट रियली मॅटर अशी भावन करून खंयचें फंक्शन करना येती कित्याक मागीर इंडाक आमकां जे फायनान्शियल डिसिप्लीन जे जाय तें म्हत्वाचें आसा आनी ही डिसिप्लीन सगळे दॅट्स द मोस्ट अदर इम्पॉर्टंट पॉयंट आय वॉन्टेड टू मेक की ते युवधारान दाखयलें आनी मॅनेज केलें आनी त्यामी तिची सगळे सरप्लसीस जाले. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट ऑल द फंक्शन्स आर मॅनेज in a very disciplined manner. So this is one more indication. So again, हांव सगळे युवधारागल सगळे मेंबर्सांक those who participated तांक सगळ्यांक हांव तांगेलें अभिनंदन करता. आनी आमगेले मठाचे आनी आमगेले विंगड मेन मठ चित्रापूर मठ आनी त्या शिवाय आमगेले जे विंगड मठ एफिलिएटेड रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स आसा ती आनी जे चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स आसा ती तांगेले हांव सगळे सांगू बसल्यार आनी एक तास लागतलो बट आय जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू एंड अश्योर यू की सगळे रिलिजियस आमगेले इन्स्टिट्यूशन्स आनी पयर चातुर्मास जालो हांगा जस्ट अबाउट 3 weeks ago 4 weeks ago इन शिराली. नेक्स्ट इयर चातुर्मास विठलान तसं त्या शिवाय आतां स्वामीजी गोवाय वतले आमगेले थंय अरण्य कुटीर कार्तिक म्हयन्यांतूं तिनी देवस्थानां शांतादुर्गा महेश महालक्ष्मी आनी मंगेशी दर वर्स स्वामीजी कितकी वर्स 10-12 वर्स जावन वता तसो तो मे बी इवन मोर. सो आतां आमगेले स्वता आमगेले अरण्य कुटीर आशिल्ली ती थंय तुमी परत पार्टिसिपेट करका अशी रिक्वेस्ट आसा. आनी विंगड आमगेले रिलिजियस फंक्शन जाता आसता ती ताजे अनुश्रवसार आनी इन्फॉर्मेशन मेळटा आसता. सो प्लीज पार्टिसिपेट and once again big thanks to all of you and more particularly to Yuvadhara. So हांव इतलें करून म्हगेलें भाशण हें समाप्त करता. थँक यू. आतां कृष्णानंद मंकीकर मामांगेलें संस्कृतांतूं भाशण जातलें. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. अहम अतीव ऋणी अस्मि यत् अस्माकं गुरुवर्यैः संस्थापितेन तथा प्रोत्साहितेन गीर्वाणप्रतिष्ठा उपक्रमेण मां योग्यं मत्वा अहम् अत्र आहूतः विगते दिने. यद्यपि अहं न निवृत्तः अस्मि अधुना. इयं साक्षात् गुरुकृपा एव. बाल्यकाले वयं पाठिताः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरे इति. किन्तु गुरुकृपया एव इदानीं वयं वक्तुं समर्थाः यत् अद्य शतोपरि 80तमे अंशैः परिवर्तनम् अभवत्. आङ्ग्लभाषायां 180 degrees चेञ्ज्. वयं वदामः पुण्योऽहं पुण्यकर्माहं पुण्यश्रवणकीर्तनः मया लब्धो अलब्धो अयं जन्म सारस्वतेषु च सारस्वतसु जन्माहं तत्रापि चित्रापुरस्थिते गुरुवर्याणां कृपादृष्ट्या सन्ततम् आप्लावितो अस्मि अहम्. पश्यन्तु कथं गुरुकृपया संस्थापितः अयम् उपक्रमः गतेषु 20 वर्षेषु कथं वर्धितः अस्ति. ये जनाः आङ्ग्लभाषायाम् अध्ययनं कृतवन्तः तेपि संस्कृतभाषायां न केवलं सम्भाषणं कुर्वन्ति अपि तु संस्कृतवर्गाणि चालयन्ति तथा पाठयन्ति च.
गुरुवर्याणां केवलया कृपादृष्ट्या एव सद्भक्ताः कैवल्यपदं प्राप्नुवन्ति इति शास्त्रेषु उक्तं। वयमत्र पश्यामः कथं गुरुकृपया अस्माकं समाजे पूर्णचैतन्यस्य अविरतः स्रोतः दृष्टवन्तः वयं। चैतन्यशब्दोच्चारणे अस्माकं धर्मप्रचारकाणां चैतन्यमहोदयानां कीर्तनस्य यत् विगते दिने तैः प्रस्तुतं तस्य स्मरणम् अभवत्। कथं तैः अस्माकं विजयदशमी उत्सवस्य सन्दर्भं गृहीत्वा सरस्वत्याः त्रीणि रूपाणि कीर्तनाख्याने दर्शितानि। प्रथमम् आदिदैविकं रूपं यस्मिन् सा देवी चण्डमुण्डनिषूदिनी इति दर्शिता। तदनन्तरम् आदिभौतिकं यत्र तस्याः नदीप्रवाहस्य उगमस्थानात् तु समुद्रमीलनपर्यन्तं प्रवाहः विशदीकृतः। तदनन्तरम् आध्यात्मिकं यत्र तस्याः वरप्रदानेन कथम् अस्माकं वाक्चातुर्यं बुद्धितीव्रता तथा च वाक्चातुर्यं तथा बुद्धितीव्रता वृद्धिङ्गते भवतः इति। एतत् कीर्तनमपि कथा आख्यानयुतं सङ्गीतमयं च। एवं रूपं कीर्तनाख्यानं गीर्वाणप्रतिष्ठानाम्नः प्रतिदिनं वर्धन्तस्य वृक्षस्य शाखापल्लवमेति मन्ये। इदं तु गुरुकृपाफलमेव अस्तु। पुनरपि गुरुकृपया प्राप्तस्य बहुमानस्य न अहम् अधिकारी। तच्छ्रेयं पूर्णतया वर्तते प्रातर्वन्दनीयस्य मम मातामहस्य चिक्कर्मने विनायकमां तस्य चरणयोः तथा मम मातुः चरणयोः। मम मातामहेन बाल्यावस्थायां स्थिते मयि संस्कृतभाषायां रुचि प्रदत्ता तथा मम मात्रा गीता अध्ययनार्थे अहं यदा पञ्चम्यां कक्षायां पठितवान् आसीत् तत्समये एव प्रोत्साहितः। पुनः या प्रीतिः मम वन्दनावर्गस्य श्रोतृवृन्देन मयि दर्शिता तस्याः अहं शतशः ऋणी अस्मि। धन्याः वयं सर्वे यत् अस्माकं पुण्यकर्मात् एतावतः गुरुवर्याः प्राप्ताः, ये अस्माकं न केवल आध्यात्मिकीं प्रगतिम् अनुलक्ष्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति किन्तु सम्पूर्णसमाजोत्थानमेव तेषाम् आदिकर्तव्यम् इति मत्वा अहर्निशम् अस्माकं हितार्थे एव वर्तन्ते। शिशुवर्गस्य, बालवर्गस्य, युवावर्गस्य तथा प्रौढानां कृते विविधाः उपक्रमाः कल्पिताः सन्ति। एतस्मात् अस्माकं समाजस्य सर्वाङ्गेण विकासः प्रगतिश्च अनुस्यूता। तेषां प्रति कतिपया अपि साष्टाङ्गाः प्रणामाः अपरिपूर्णा एव। अन्ततो गत्वा यद् अस्माकं युवावर्गेण यत् इदानीं प्रवीण महोदयैः कथितम् अस्य उत्सवस्य यत्तु आयोजनं तथा निर्वहणं कृतं तस्य स्मरणं न कृत्वा यदि अहं विरमामि तर्हि कदापि न उचितं, किन्तु अहम् अकृतज्ञः एव अभवम्। सम्पूर्णे आयोजने न काचिदपि त्रुटिः, न कुत्रापि अतित्वरा, न सम्भ्रमः, न आकुलता, न आततिः। आततिः इति आङ्ग्लभाषायां टेन्शन्। यत्र तत्र सुसूत्रता, यत्र तत्र सुसूत्रता एव। दिनान्ते गुरुवर्याणां प्रति संस्कृतभाषायां निवेदनं सर्वाभिः सभाभिः अनुकरणीयम् एव। सर्वाः कार्यक्रमाः ये प्रतिदिनं 5 वादनतः प्रस्तुताः ते अपि अतीव मनोज्ञाः आसन्। विगते दिने प्रतिभा कामत् भगिन्याम् आहूय या ऑटिज़म् नाम्ना व्यथया ग्रस्ता आयोजकैः एकः अतीव श्लाघ्यः आदर्शः अन्येषां मध्ये प्रस्तुतः। एवं रूपाः अनेकाः सन्दर्भाः सन्ति, किन्तु कालबन्धनात् न अधिकं वदामि। अस्माकं युवावर्गः भवतां प्रोत्साहनस्य तथा अनुमोदनस्य संपूर्णतया पात्रः अस्ति। आगच्छन्तु, तालीवादनेन तेषां प्रति अस्माकं धन्यवादाः दर्शयामः। विगते दिने तैः या संस्कृतक्रीडा आयोजिता सा न तु मनोरञ्जका अपि तु सर्वाणां सभासदानां सहभागः अस्मिन् क्रीडायां न तु केवलम् आनन्दवर्धकः अपि तु उत्साहवर्धकः एव। एष कार्यक्रमः अस्माकं गीर्वाणप्रतिष्ठा तथा वैखरीवर्गाणां यशः दर्शयति। गुरुकृपा एव केवलम्। पुनरेकवारं गुरुचरणयोः वन्दनं कृत्वा
ययोः कृपादृष्ट्या विना यत्किंचिदपि अहं करोमि तदपि केवलम् असंभवम् इति मे दृढा धारणा। सा कृपादृष्टिः सन्ततम् अनुभूतिं प्रति गच्छतु इति गुरुचरणयोः पुनः पुनः प्रार्थनां कृत्वा अहमत्र विरमामि। ओम नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव। आत हांव कौस्तुभ शिराली मम्माक विनंती करता की तान्ने आभार प्रकटन करता म्हणून. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री मात्रे नमः. परम पूज्य स्वामंगेल चरण कमलांतु साष्टांग प्रणाम कोरनु हाँ मगल आभार प्रकटन सुर करता. वी वुड लाइक टू थैंक द Vaidikas, Param Pujya Swamangel retinue. Many thanks to Praveen Ma'am, SCM Karla trustees, Karla admin for their continuous guidance and support. We would also like to thank the kitchen staff, housekeeping staff, and other sub-staff who have tirelessly been working day and night behind the scenes. We would like to thank Anushravas and the website team, especially Narayan Kadle Ma'am for support with the live streaming. Bipin Kulkarni, Mukund Kodi, Datta Ma'am, and the team for AV support. Also, many thanks to SCM and Chitradhara social media team for their thoughtfully crafted daily posts during the Utsava. A big thank you to Rajamudra Events for the beautiful pandal and to Om Sai Lights for brightening up this Utsava with their excellent lighting setup. For the vibrant floral decorations and for arrangements of flowers for the daily programs, many thanks to Swapnil Karke. We would also like to express our gratitude towards the artists for the varied and wonderful performances. Similarly, to the Sabhas, all sadhakas and volunteers for their wholehearted participation. We would also like to thank all the volunteers who helped remotely, especially Ashni Hemari for the beautiful design of the backdrops and banners. Many thanks to Dr. Madhur Amimbal Ma'am and the KM Hospital team for the wonderfully conducted blood donation camp. Last but not the least, thank you to all the sponsors, donors, and Sevakartas for their generosity and bhakti-purvak participation. Dhanyavad. Jai Shankar. आत क्षमयाचन करूक हांव विभा शिराली पाचीक मुखार येवंका म्हणून विनंती करता. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. सर्वप्रथम परमपूज्य स्वामांगल्या चरणकमलांतू तशीची देवी दुर्गा परमेश्वरी आणि गुरु स्वामांगल सन्निधींतू मगल साष्टांग प्रणाम. नवरात्री उत्सव म्हळ्यार देवी आणि गुरुंगल्या सानिध्यांतू सेवा अर्पण करची एक सुवर्ण संधी. ही संधी साधून आम्ही हो उत्सव प्रतिपंथाचे अंश घेवन चिके नूतन रित्यान करचे प्रयत्न केले. तांतू आमगेल थावन ज्ञाता अज्ञाता कले त्रुटी जाले असल्यार हांव क्षम मागता आणि देवी आणि स्वामांगल चरणी प्रार्थना करता की तांगेल कृपेने आमकां अशीच सेवा अर्पण करचे अवकाश मेळतो उरो आणि तांगेल प्रेरणेने आमगेल सगळे कार्य सारस्वतमय जावो. अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासो मेमति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी. आतां हांव स्वामांगल चरणी प्रार्थना करता की तांणी आमकां आशीर्वचन दिवन धन्य करता म्हणून. कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलाल्लोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्.
मातरम् आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम् ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीभवानीशङ्कराय नमः श्रीमात्रे नमः विलक्षण उत्सव जाला संपन्न जाला हाज वैशिष्ट्य विलक्षणता पूर्व वक्तांनी व्यक्त केल्ल्या सो आमगेल वैयक्तीक पर्सनल अभिप्राय सुद्दां सांगता म्हण दिसता इट्स बीन अ मोस्ट फुलफिलिंग नवरात्रम फॉर मी प्रति नवरात्रीन तुका एक विलक्षणता आसता जाल्यार हें प्रथम ही नवरात्री अनुष्ठान मस्त भरपूर वात्सल्यान स्वाम्यांनी हांग यो म्हूण सांगून म्हाका कलेक तांगेलें वात्सल्य प्रकट करची शिंकेत केल्या प्रश्नेर येताले इंट्युशन्स येतालीं आनी आतां हें अनुभव करतना मस्त खुशी जाता हांवें केलें उत्तिश्ठताचें लक्षण पळयल्यार नाव देर आर पीपल हू विल इमिडियटली रिस्पॉन्ड नॉट वंडर हाव टू रिस्पॉन्ड एंड एनालायज वाय दे डिडंट रिस्पॉन्ड टक 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 जालें लर्न सो तशी एक विलक्षणता आयली म्हणून खुशी जाली विलक्षणता तशी तुमी पळयात ती एक उद्घाटन सभा आसता आनी एक समारोप सभा आसता ह्या पंता एक संडे मेळ्ळें आनी मस्त साहेब केलेल्याक खंय पूण ताका एक तागेलो परिचय पुणी जावो आमगे संजय शेट्टी मामालो म्हणून ताका एक सम्मान करूंक आपयलें आनी तो कसलो विलक्षण दिवस जालो त्या दिवसूची निवृत्त जालेल्या परत पुनः प्रवृत्त जालेल्या लोकांक संस्कृत प्रचारांतू तांगेलोय सम्मान जालो सो एक ज्येष्ठ म्हणटा ती समाजांतू एक सारस्वत समाजाची एक सभ्यता कशी कळचें थंय अध्ययन चलता आसा संस्कृती आनी संस्कृत भाशेंत एक रुची आसा इतलें वर्स दोन चलता आयल्या आनी यू कांट जस्ट हॅव 3 or 4 एक्सेप्शनल पीपल पॉपिंग अप कळ्ळें दे हॅव लर्नड दे हॅव टॉट एंड नाव दे आर स्तरवर्धन दुसरे टीचर सांगेल करता आसा ती म्हूण जाल्यार तांकां एक मान्यता मेळटा नॉट देअर इंडिविज्युअल एक्सपर्टीज अलोन they have been able to guide others also and they are continuing that means समाजांतू ताजे प्रचार प्रसार जाला there are new learners also so तशी एक संस्कृती सांगात संस्कृत भाशेचे एक प्रचार जाला ताजे आमी एक कल केलें गुरुचरणी अर्पण केलें आनी तशी जी युवा पिढीन कल करता आसा ती युवा पिढी म्हणटा भितर ते एक जोश स्ट्रेंथ एक्टीव म्हणटा ती तें सुद्दां प्रस्तुत जाल्लें अलॉंग विथ दी उत्तिश्ठताचें प्रेजेंटेशन सो आदिरंत्येन सहिता म्हणटा ती फर्स्ट असो आनी लास्ट समज म्हणटा जाल्यार मध्यांत आयलींची तुमी सगळीं तंतू आनी हॉल तुमी जे सेव करता आसा ती ते गुरुचरणी अर्पण जाली एक व्यक्ती कले एकम्प्लिशमेंट न्ही और एक ग्रुपाच मात न्ही संपूर्ण समाज सज्ज जावन एक लालायत जावन हांग येता प्रत्येक सदस्य त्या समाजाचो आनी प्रेरणा दी आमकां गुरुवर्य सेव आनी उत्कृश्ट माल हातान जावो म्हणून हें आमकां समज दिसता आसा म्हणून खुशी जाता आसा तुमी कितलें साधन करतात की तें व्यक्त करपा पडटा तुमकांच कळचना तुमगेली कसली प्रगती जाता आसा जो पर्यंत तुमी व्यक्त करना ती सो व्यक्त करचें तें सेव आनी सेवेंतू अशी संस्था आसता ती अशी जाग आसता ती अशी और खंयची विंगड परिसरांत आसूं फाव आसा तशें एक वातावरण आमी निर्माण करता ती आमी करता लॅब कंडिशन्स म्हणटा ती सो यू कॅन आयसोलेट अँड म्हणटात एनकरेज सम थिंग्स ऑर लेट अदर थिंग्स जस्ट फेड ऑफ फ्रॉम युअर परस्यूड हांव म्हणलेलें आनी कितलें इंटेलिजंटली कितलें बुद्धीपूर्वक भक्ती आनी श्रद्धापूर्वक त्या शिबिराचे और त्या संमेलनाचे खंयचे एक कार्यक्रमांत तूं भाग घेतल सदस्य हें
आपणांतू आनी प्रत्येक आशिल्ल्यांतू हेंचे जातास म्हूण स्विकार करून परस्पर प्रोत्साहन दिताची एनकरेजींग द बेस्ट अँड डिलींग अवे गेटिंग ऑफ दी नॉट सो गुड एट ऑल कळतच न्ही. तशी एक वातावरण हांगा निर्माण जाता प्रत्येक स्तरारी. सो मस्त खोशी जाताच. त्या वातावरणांत कोण येतात की तांकांय एक उत्साह मेळटा, संस्कार सुप्त असल्यार जागृत जाता ती, नाम जाल्यार उत्पन्न जावन ती सारस्वतायच जाता आसा ती. सो आतां तुमी फॉर्च्युनेटली स्विकार केले म्हळ्यार आमी उलयतात मस्त पण ते हे दीस इज भानप म्हणटा. एक पेजांत कल रिपोर्ट दिवचलो 3 पेजांत दिल हें भानप आनी अर्थान तें चॅट GPT कल केल्या तावड दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स भानप म्हळ्यार दॅट इज गॉन आय एम लॉस्ट इतलो सुद्दां येता. सो हें जाल्यार आमकां आय हॅव नो कल म्हणटा ती ते भानप शब्द कले आमकां एक एलर्जी म्हूण ना बट इट हॅज इट्स प्लेस तितल्यांची. आतां पळय आज एक कल्लें दशमी आनी आमगेले गौतम त्रासी भट मामाल हॅपी बर्थडे वय की ना वय we got a good bhattu but you know I'll tell you honestly we lost a very good cook in the process. आमी हांगा आशिल्ली तवळी प्युअर भानप रांदप करून तो वाडतालो आमकां. सो भानप हॅज इट्स प्लेस. जाल्यार तें एक उत्कर्श येता वेर एक आपणालें आध्यात्मीक प्रगती तांतू सुरक्षीत व्हरता. त्या शक्तीक वैयक्तीक स्तरारी आनी सामाजीक स्तरारी समाजान जागृत जाल्यार म्हाका आश्चर्य हें कोमटी कोण कोरका हें हातूं परस्पर प्रोत्साहन दिताची आनी तांत एक आसता मगल बरें जाता जर दुसऱ्यांगेल बरें जाल्यार मगल म्हणटा ती भावना सोडका इतल्यांत वांट आनी ही भावना तुमी घार सोडूं जायना. बिजनसांत प्रॉफिटांत कदापि सोडनाका ती. आय ट्राय टू बी ट्रुथफूल एंड हंबल एंड देन आय म्हटा हांव सम करता आनी कल म्हणचें. दीस इज अ क्रिएटेड एनवायरमेंट. सो ईच खंयचे एक संत म्हणटा ती महापुरुश म्हणटा ती ईच वन ऑफ देम हॅज गॉन थ्रू दीस फायर कळ्ळें. सो तशी धैर्य कर न्हू आपणांत कसलें कमी असल्यार सुद्दां आय कॅन रिमूव इट. तशी एक धैर्य दवर न्हू आनी डिस्कवरींग वॉट इज माय स्ट्रेंथ अँड इन सेवा वॉट इज माय वीकनेस. वॉट आय कन्सिडर स्ट्रेंथ मे बी अ डिझास्ट्रस इम्पेडिमेंट इन माय सेवा. एक 2-3 हट को नाना आपण म्हळ्यार हगूर ते रेजिस्टन्स वचना फुडें अहंकार चिक्के शांत जायना फुडें समर्पित जाता आसतना म्हणटना द शिष्य एक्सेप्ट्स एंड द गुरू जस्ट फ्लिक्स ऑफ दॅट ड्रॉस ऑफ द अहंकार सो दॅट यू कम आउट लायक मोल्टन गोल्ड. अशें जाता एक प्रत्येक साधकाक त्या तपाना जो होता है बिकॉज यू हैव टू रिड्यूस इट टू मोल्टन फर्स्ट इफ यू हैव टू रिमूव द ड्रॉस. सो तें सहन करचें आनी तांतू एक वैशिश्ट्य आमच्या सूर जाता आनी देन करकमल संजात आमी जाता ती वी आर फॅशन बाय दी टच ऑफ द गुरू. आश्चर्य जाता म्हाका कितलो शीघ्र जाता हें. आमगेल वॉलंटियर्सांनी मस्त काम केलें म्हणूची आमी म्हापशी माउंट आबू एक शिबीर केलेलें दॅट वॉज एक्सक्लुसिवली फॉर वॉलंटियर्स सिनियर वॉलंटियर्स. आनी कोणें आसल्यार तांकां देल हॅव टू फोकस ऑन देम टेक केअर. सो जस्ट एब्जॉर्ब दॅट जस्ट बी देर म्हणून वॉलंटियर्सां खातीर केलें विलक्षण जालें. आनी एक शिबीर केलेलें 3 दिवसांचें 15-16 की 13-14-15 ऑगस्ट 15 to 17 ऑफ ऑगस्ट केलेलें. त्या वेळी येता ती आमगेल्या चातुर्मासांतू लीव मेळटा हॉलिडेज आसता ती फॉर्च्युनेटली सॅटर्डे संडे विकेंडय आयलें. तें आनी एक विलक्षण जालें. आनी नो सिनियर वॉलंटियर्स हिंच करो ती म्हणून ते हृदयंगम जाल्या सम प्रिंसिपल्स दॅट आय वॉन्टेड इन्स्टिल्ड इन देम वीच आय फेल्ट आय वॉज नॉट एबल टू डू. संजय माम डीड. सो इन टँडम नाव वी आर वर्किंग एंड आय कॅन सी द रिजल्ट्स ऑलमोस्ट इमिडिएटली. परत ते ऑनर करूंक ताका हांगा आपयलेले दिवस आमी पळयलें with the greed that they said we want to know more we can practice आनी सान मॉड्युल्स तयार करून भोव खुशी जाता. व्यक्त करचें ते सेवेंत व्यक्त करचें म्हळ्यार तें स्कील सेट एक कॉन्फिडन्स वाडटा अशें सगळें शिबिरांतू. दे विल बी इंटेग्रल कोटीम आम करेक्ट टू आवर रेग्युलर शिबिर्स कर सेवा शिबिर्स ऑल्सो डिसेंबरांत केल्लें आसा. सो वी हॅव इन्वायटेड संजय मामेट. सो 2 days and
6 सेशन्स म्हणून. मागीर आमगेली संस्कृती, आमगेली सभ्यता, आमगेली कल रिचनेस आसा मठाचे इत्यादी, ताजेरी चिंतना, ताजे माहिती घेतली युवा पिढी. सो शक्ती जागरण करचें आनी शिवतर्पण करची ही प्रक्रिया निरंतर चलता आसा एट ऑल लेवल्स. सो इट वॉज अ वेरी ब्युटिफूल डे. फ्रॉम युवा टू दी प्रौढ कोण साधक आसा ती, तांकां प्रस्तूत करून, तांकां एक ऑनर करून आमी एक कृतज्ञता व्यक्त केली. हे गुरुवर्य तुगेले मार्गदर्शनानेच हें जाता, नाजाल्यार साध्य ना. हो एक व्यक्तिमिती साध्य ना. It has touched the hearts and everybody is getting inspired. It is not like a dictatorial or autocratic म्हणटात कोरका if you want to belong. ती रसता पळोवन न्हू दुसरी आकृश्ट जावन येता आसा ती ऑनलायन चलता आसा. पयले काळांत आमी वतालीं आनी लोकांक खुशी जाताली. छंद भजन शिकयता ती चित्रापूर मठांनी तशीची आपणालो ऑडियन्साकय घेवन येतात ती म्हणटालीं, क्लॅप करतलीं, म्हणटलीं. आतां मठाकच घेवन वता आसा ती. जे सम 5 volunteers and all the activities मठांत जाता ती 3 दिवसांतू प्रस्तूत जाता. ती आमी कितले वेळ दिवचें जाता. सकाळीं एक स्वाध्याय करो येद, तीर्था वेळार तीर्थ वितरण, सांजे पुजा, मध्यांत केल्लें शिवकीर्तन, संस्कृताचें विमर्श इत्यादी वॉलंटियर्स येवन करता ती सहर्ष. सो संपूर्ण मठ एक्टिविटीज आर टेकन ऑल ओवर. आतां ताचें फळ येता आसा लोकांत एक जागृती. उत्तर भारत आसा खंय तें आमी पळयता तें. सो उत्तिश्ठताचें प्रयत्न करा ती, तितलें आमी सांगचें. कळटा जाल्यार कोरूक एक संकोच आपण आमी जातकी ना की दुसरी कल म्हणटली इत्यादी दाक्षण कल करचें. कल्लो येवपाय ना. वन्स, ट्वायस, थ्रायस मेक एन ass of yourself. The 4th time you will come out confident. And if you are still being an ass, I will correct you. But somewhere you will become a thoroughbred horse. Dare to do that. आनी पयथून कोण चोल नायल्या ताजे एक उत्कर्श जाता आसा म्हण तातूंय एक सगर्व ताजी प्रशंसा करूंक आमी शिकता ती मगलेंची म्हणून. मगली साहेबा म्हणून प्रत्येक साधकाक तशें अनुभव येवंका तावर आपलेपण येता. मस्त खुशी जाता आसा. मस्त कले तुमकां सांगचें ना. प्रवीण आम kept it so short and sweet. I am not going to now violate my own rule. Be brief, be bright, be gone. तें मस्त वांट कोणी सांगता आसा आमी भय म्हणटा ती स्वामीजी आयकत आसा ती परत एक थोडींची चेंज करून आनी एक म्हणटा 3rd time हांव म्हणटा ती कळ्ळें म्हणून. सो नाव लेट मी बी गॉन. एक भजन करुया. एन्जॉय दी सानिध्य आनी रिमेंबर हांगा केलेलें एक अपार पुण्य प्राप्त जाता. आमकां 2008-09 समज स्पश्ट कळलेलें मस्त मालिन्य समाजांतू कुटुंबेंतू ते काडका पडटा. तत्त पूज करून परिहार करून काडटा न्ही आनी ते मॉनिटर करता अस्का जाता फळ मेळटा. एक बरेपण सूर जाता. जाल्यार थोडे अशी दोश आसता ती सहज काडूंक जायना ती. थंय आमकां आश्चर्य जालें. शुद्ध मनान सेव करूं सूर केल्यार कल कौटुंबीक दोश आसा ती त्यावेळी हगूर ताजें प्रक्षालन जावन वता. आमकां कळणी सुद्दां पळयलें. चॅक करना फुडें आशिल्लें कशें क्लियर जालें कल केलें का म्हूण पळयल्यार वर्क बॅक एंड फावंड आवट ते समज एक कल्ली सेव आसा सान प्रमाण आसा. म्हयन्यांत एक फंता विकांत एक फंत थोडे केले. बट जबाबदारी घेवन आय वील कंटिन्यू विथ दीस अशी फडपुशणी केलें म्हूण जाल्यार त्यावेळी जावन च्या सूर जालें. आत्तां तरी एक तेज अ सर्ज ऑफ अनुग्रह येता आसा. आवर ओनली जॉब इज टू लर्न टू रिसीव इट. लर्न टू रिसीव इट एंड क्रिएट दी अधिकार टू डायजेस्ट इट ऑर टू एसिम्युलेट इट. तशी आमी हे प्रयत्न करचे आसता. यू डोंट हॅव टू बेग प्रे क्राय फॉर अनुग्रह. येता आसा पळयात. युआर मिसींग द बोट म्हणटा क्यूज येता आसा ती कुछ की ना तुमची सगळं बरोबर जीवन वता आसा. स्टार्ट आनी गोंडे करून करा ती. निश्ठ दवरून करा ती. भक्तीपूर्वक करा ती. एक विशय घेवन सुद्दां आमकां कितलो ज्ञान प्राप्त जाता. हाव आय नीड टू फॅशन माय सेल्फ टू डू सेवा म्हणून. आय थिंक यू कॅन अटेस्ट टू दॅट. अ सिंपल थिंग लायक कलेशन आमगेलें
बुगीज एक वंतिगा कलेक्शनाचें चिकेची क्लीन अप करचेशिल्लें खंय वतशील गाडी वतना हांगा एकोमोडेशनाचें विचार करून इफ यू कॅन स्मूथनेट हांगेल युवधाराचे एक आशिल्ले प्रोजेक्टशे दिलेले उतरांत आयकलें आय सजेस्टेड करा ती लास्ट फ्यू मंथ्स ऑन एंड ऑफ जाता ऑन एंड ऑफ आमी हांगा येता ती चर्चा जाता लास्ट काल जालें हांतू आमी सांगीत इतली एक प्रौढता आनी आमगेले फंडमेंटल तुमी कसलें एक सिच्युएशन आसा तांचो प्रॉब्लम आसा म्हूण आयकूनच भितर आय हॅव अ सोल्युशन म्हूण येवं नाका ती म्हूण आमी सांगता ती spend time in understanding the situation, then you may figure out whether that so-called perceived problem is a problem or not at all, or something else. Understand, then start hagura. Then go back, reevaluate. You may have missed out on a lot of factors. Why ki na? तश करता काल आमी कल एक डिस्कशन जालेलें है. Pravinam, you will be very happy. Admin committee इंतकल points येवन विचार करता ती थंय हांणी विचार केला and they easily understood what I was saying. Like cautiously I would say, but there is another element also to this, and they catch on note. Now that will remain. So they are going to be assets for you in your administration also. It's not they'll just come here, yes mama haam karta an magir kallai manu. They have understood and slowly, very gently they are being involved without any portfolios in the administration. So this is very, very heartening. I mean, we call them the first line, my first line of defense. First line zamkani. Kartal miss kelle mun zalyari. First line zamka. Atitul sophistication also doesn't help. Human intelligence is important, required. Last time I udaharan dilala tikechi ani. I'm not flogging a dead horse. It's very much alive and clicking. I'm trying to revive it. So suddenly सगळं जायना पण सांगतात ॲक्च्युली थंय आयकनिशिल्लें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मस्त आसा की हेडफोन्स आसा ती विथ दोज एरियल्स सो ही इज सपोज टू कीप इन टच विथ एंड द पीपल आर सपोज टू टेल यहाँ नहीं सुनाई दे रहा वॉट एवर but the aerial is, I don't know which alien he is communicating with, but he's not getting any feedback. So my main defense is gone. The second line comes, which I call first line. Immediately they responded. Whoever have participated, they know what I want now. They are not happy. You Swamiji looked at me or something like that, or Zaini. Bas. Sansana में changes केले असं immediately they take. कले ना अश्वच बदला अश्वचोल्यारी panic. हम गेल खड़ा में आती. Now 2 volunteers Yuvadhara have already come. Small things, but for me they are very, very big things because this tuning in doesn't just happen. Every time you can't go by the book. I belong, I should do म्हणलेले आणि करतल मनुष्याक ते स्फुरण येवचें आसा ताका कधी कार्य अनुग्रहाचें ना जाल्यार इट इज सिम्पली कंपॅशन नॉट ग्रेस कंपॅशन घेवन वता ती आनी धन्य म्हणटा ती ग्रेस धारण करचे अधिकार आसा जोश आसा नपुंसक जावं नाका ती तवडतें तुमकां अधिकार येतलें आनी यू विल एन्जॉय एवरी मोमेंट it won't be just a challenge. It may be challenging your own foolishness and you'll be doing that, but it will be an invitation to something higher. Gomtekon korya, khushin korya. Sagre jana par sangla, don't forget I am connected to each one of you is connected to me individually, and our relationship is just kaivalya mukti, complete immersion in the anugraha of the Guru. Titlek visor nakati in the heat of achievement or lack of it in your seva. Titlek discipline yatta sati saumyata yatta sa. तमो गुणांथान रजो गुणांथाचे जे कोर जाता मस्तकले एक्साइटमेंट दिवन हँग करून सांगून तें करून रजो गुणांत फायन ट्यून करून बर्निंग अवे द ड्रॉस सो दॅट द सात्विक एलिमेंट एक्टिव सात्विक नॉट पॅसिव उत्तिष्ट जायनातील जागरण न्ही उत्तिष्ट जावन जागरणांत वचचें इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट इट्स अ डिफरन्स बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड लेटिंग अ प्लांट अंकुरित जावचें यू कॅन प्रोवायड बट यू कांट से ओके ग्रो नाव आय पुट वन मोर ब्रिक एंड इट्स गोइंग ना तशी ऑन अ बिगर स्केल जातास म्हळ्यार आश्चर्य जायना तिला निकळ जावंच म्हाका अर्पण करता वचचें खुशीन महादेव शंभो
साधु. Tech savvy youngsters. So if you're tech savvy, ekon tu itla hard daate mak bhai disna. So I said, you please don't go tech savage on me. Khul munu karna agur. So thai also we gracefully avoid pitfalls of bhanapa pravritti when we are supposed to be saraswats. जय जय देवी दयाल हरि. जय जय देवी दयाल हरि. जननी महेश्वरी पालय मां. जननी महेश्वरी पालय मां. जय जय देवी दयाल हरि. जननी महेश्वरी पालय मां. अमले कमले अद्भुत चरिते. कमले कमले अद्भुत चरिते. आनंद निलये पालय मां. आनंद निलये पालय मां. जय जय देवी दयाल हरि. जननी महेश्वरी पालय मां. श्यामा भामा शुभगुणधामा. श्यामा भामा शुभगुणधामा. शिवाभिरामा पालय मां. शिवाभिरामा पालय मां. जय जय देवी दयाल हरि. जननी महेश्वरी पालय मां. चिन्मयि मृण्मयि चिरचञ्चलमयि. चिन्मयि मृण्मयि चिरचञ्चलमयि. सर्वकलामयि पालय मां. सर्वकलामयि पालय मां.
गुह्यगोत्रीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान्मयि स्थिरा Mahadev. There was spontaneous creativity also. Last time Garba सुमार लोकांनी तदपेक्षया जितके कमी आशिल्ली जाल्यार म्हाका सगळें पळोवचें मेळ्ळें. शौर्य खंय आसा? How was the Garba this time? Good. Gomte kon karta ashili. A date child. About 4.5 sanna madyentu karta sati. Apna itli aka. No coaching. Various styles. Hagale ekal ke nave ekal ke karta asa. Last time ashili ashila. Spontaneous. Kal ki vatavaranantu. So fun. Creativity is fun. मस्त वापरलं मॅरी आय थिंक खंयचें फॉर एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी शंकर नारायण गीत 2-3 फावट कल भया म्हणून आमकां दिसलें. सो आतां तें बेजिकली शंकर नारायण गीत तें एंड यू एक्सप्रेस आय डोंट मायंड बट आय विल कॉल इट माधव मधुसूदन गीत. शिवशक्ती शिव आनी विष्णू लेख सांगाती ऐक्य म्हणून आमी दोनी स्वीकार करतात म्हणून जाल्यारय जालें. गमत येता, खुशी जाता, घर आती धैर्य आनी कलाय वाडटली, संयमूय येतलो, तांतीक आनंदूय येतलो. संस्कृती लोचनी द्वैत विमोचनी. संस्कृती म्हळ्यार संवसारू हें एक प्रकटताय आमकां कल दिसता आनी ह्या संवसारांतल्यान भायर काडी दावा म्हणून आमी प्रार्थना करता ती हें तुमी आतां कल करता सती सांगलें अशें आमी आय एम ब्रिंगींग इट टू युअर नोटीस. यू आर डुईंग इट. यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ. संवसारांतूच आसून वी आर कनेक्टिंग टू द गुरू दॅट आदि शक्ती एंड स्लोली दॅट शक्ती विल टेल यू दिस इज माय संसार नॉट yours. When that overwhelming joy floods your heart, संस्कृती लोचनी वय तूं जाल्यार द्वैत विमोचनी. द्वैत भाव आसा हांव एंड दीस इवील वर्ल्ड म्हणलें एंड तुगेलींची एंड यू आर जस्ट लेटिंग मी ग्रो इन दीस सो दॅट आय रीच यू. द्वैत विमोचनी तीच एक ईश्वर सृष्टी करता आनी गुरू पाप ताण काडता सती तशी न्हय. See it as Shiva sees it, as an expression of his exuberance. And we are connecting to that Shakti, which is only going to lead us to Shiva. Shivoham, Shivoham. We are already on the path. Ki tumko kalyan ki na ki. But now willy-nilly you are going to be dragged, prodded, etc. Kalma ek josh aila samajant. Gomte kon karya, khushin karya. भवानी शंकरं मम शरणं. भवानी शंकरं मम शरणं. गुरुचरणी आमी प्रार्थना करता ती कोण हांगा सेवा करूं येता खंयचे मठ एक्टिविटींत म्हणटा ती भाग घेता त्या व्यक्तीक कल अभिश्ट आसा सुखप्राप्ती दुःख निवृत्ती हें जावंका इत्यादी म्हणून त्यावें ताजी पुर्ती जावो गुरूंगेल्या अनुग्रहान निमगिनी जाल्यार सुद्दां कलम्यारी शुद्ध मनान सेवा करूंक येता सती परिपूर्णता हाडतना पयले आपणा लौकीक स्तरार एक पूर्णतेच अनुभव सुख शांती समृद्धी यश इत्यादी प्राप्त जावं प्रत्येक साधकाक आनी सज्ज जावन आध्यात्मिक लक्ष आसा त्यावें शुद्ध अनुग्रहान प्रत्येक साधकाक प्राप्त जावं म्हणून आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता ती. ओम नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशां भगिनीस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव.